Sushi? Anong ginagawa mo dyan, Sushi? Ha? Ha? Bag yan. Okay na. Ay, aray. Akin na yung bag. Ay. Lunch bag yan. Ah, aray. Aray, aray. Lunch bag yan eh. Alis. 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 Lunch bag yan. Gusto mo. Bibenta kita. Minggay. Oh, sige na. Dyan ka na. Aray. Higaan mo yan. Ha? Okay na. Okay na. Eh. Bibenta kita.